Okay. Learning style, on the other hand, is a stable and consistent mode of behavior acquired by an individual whenever he is engaged in learning activity. दूसरी तरफ अगर हम देखें, लर्निंग स्टाइल को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है और इसको फर्दर हमारे सामने रखा गया है कि लर्निंग स्टाइल होता है। परसेप्चुअल स्टाइल को हम लोगों ने देख लिया कि वो क्या होता है। अब लर्निंग स्टाइल क्या चीज़ है? ये वो एक स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, तब्दील नहीं होती, मतलब एक चीज़ है, कांस्टेंट है, ठीक है, स्टेबल फॉर्म है कि वो मोड है हमारे पास, वो एक तरीका आ जाता है बिहेवियर का जो कि हम हासिल करते हैं एज एन इंडिविजुअल। ठीक, मतलब लर्निंग स्टाइल आप ऐसे कह सकते हो कि बाज़ बच्चे जो होते हैं उनका लर्निंग स्टाइल होता है कि वो बैठ के काम याद करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत ही छोटी सी। बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं वो चल फिर के चहलकदमी करते हुए चीज़ों को याद करते हैं, लेक्चर को याद करते हैं या पेपर की तैयारी करते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेट के फ्री, मतलब फुल रिलैक्स मूड में उनको अच्छी तरीके से याद होता है। अब बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर लेक्चर को याद करें तो उनको अच्छी तरीके से याद होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त की जो कि लेट आवर्स रात को 12-1 बजे लेक्चर्स को याद करते हैं या नोट्स को प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सारी बात किस पे आ जाती है? ये बिहेवियर हम एक्वायर करते हैं इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल हम लोग एक्वायर करते हैं, लेकिन ये लर्निंग स्टाइल जो है एक स्टेबल और कंसिस्टेंट मोड ऑफ बिहेवियर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्लास जिसमें मतलब लर्नर जो होते हैं एंगेज होते हैं लर्निंग एक्टिविटी में। द मोर रिसेंट ट्रेंड अमंग साइकोलॉजिस्ट is to look at learning as an active process with the learner as the center of activity। अगर रिसेंट ट्रेंड में हम देखें कि इस बात का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है, किसके दरमियान, मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के दरमियान, उन्होंने ये देखा कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी माइंड उसमें फुली इन्वॉल्व होता है, एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, और जिसमें लर्नर जो होते हैं वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी होता है। क्यों? क्योंकि लर्नर जो होते हैं वो लर्निंग कर रहा होता है, तो सारी एक्टिविटी की जो मतलब हम कह सकते हैं सेंटर पॉइंट होते हैं वो वही इंडिविजुअल होते हैं, यानी लर्नर। सही। दिस हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ स्टडीज़ ऑन सच स्टेबल एंड जनरल मोड ऑफ बिहेवियर इन लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग स्टाइल। और यही बात जो थी कि सेंटर ऑफ एक्टिविटी जो होता है लर्नर होता है, इसी बात की वजह से मुख्तलिफ मतलब ये एक तरह से एक जैसे कहते हैं बेस बन गई ये बात। ठीक है, बेस बन गई, एक ग्राउंड बन गया इस चीज़ के लिए कि मुख्तलिफ रिसर्चेस हुई, नंबर ऑफ स्टडीज़ हुई, रिसर्च स्टडीज़ हुई इस स्टेबल और जनरल मोड ऑफ बिहेवियर पे। ठीक है, जो कि लोगों में पाए जाते हैं लर्नर ड्यूरिंग लर्निंग सिचुएशन जो होती है, जो लर्निंग स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ स्टडीज़ इस पर की गई इस बात पे। It has been found that the learning style of an individual is influenced by a number of factors। अब ये देखा गया, रिसर्चेस हुई, स्टडीज़ हुई, तो मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने ये बात उनके सामने ये आई और उन्होंने ये देखा कि ऐसे मुख्तलिफ मतलब लर्निंग स्टाइल जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, मुख्तलिफ इंडिविजुअल के उस पर काफ़ी असर आते हैं, इन्फ्लुएंस होता है मुख्तलिफ फैक्टर्स का। फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, यानी जो कि हम कह सकते हैं कि उस इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक एलिमेंट है। सेकेंडली उसकी पर्सनैलिटी, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका मेंटल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी क्या है। सोशियो कल्चरल फैक्टर, सोशियो मीन्स कि सोशल बैकग्राउंड उसका क्या है, कल्चर मीन्स कि कल्चर, किस कल्चर से वो बिलोंग कर रहे हैं, हेरिटेज उसका क्या है सारा। एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स का क्लास मतलब ये है कि जिस सिचुएशन में वो अभी वो बंदा है, लर्नर है। ठीक है, सोशियो कल्चरल मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें, तो अगर यहाँ मैं किसी फॉरेन बंदे से, कोई अगर बाहर से कोई बंदा आ जाता है, कोई भी स्टूडेंट हो या कुछ हो, पाकिस्तान में आता है और वो उसकी लर्निंग स्टाइल में अगर डिस्कशन होती है तो वो अपने तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना एक्सेंट होता है, अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी हमसे। ठीक है, मतलब सोशल बैकग्राउंड उसका मुख्तलिफ है, कल्चर वो मुख्तलिफ कल्चर से बिलोंग करे, पर्सनैलिटी भी उसकी अपनी मुख्तलिफ होगी। सिर्फ ये नहीं कि वो अमेरिका या यूरोप या इंग्लैंड या चाइना या उससे बिलोंग करे तो उसकी पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होगी, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है।
بلکہ اگر اس کو وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو وہ بندہ اپنے ہی سوشل گروپ میں ایک انڈیویجویلٹی شو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر پوائنٹ پہ میں بتا چکی ہوں کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. اپنے ہی گھر میں انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں تو پھر تو یہ اوور آل جنرل بات ہے. تو یہاں پہ تو ان کو اس بات کو تو ریجیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور سچویشنل فیکٹرز کی جس سچویشن میں اگر وہ باہر سے ادھر آگے پاکستان آگے تو یہ اس کی سچویشنل فیکٹرز آگے. اگر یہاں سے کوئی باہر چلا گیا تو وہ اس بندے کے لیے پاکستانی کے لیے وہ سچویشنل فیکٹرز ہوں گے. The last mentioned factor is of significance in that it is suggested that people can switch from one style of learning which is their usual style or to another style if the situation requires. بہت مزے کی بات ہے. جو لاسٹ مینشن فیکٹر ہے نا سچویشنل فیکٹر, اسی کی بیس پہ ہماری لرننگ سٹائل ہوتی ہے. ڈپینڈ مطلب کر رہی ہے اس پہ. ٹھیک ہے. سینیریو بیس ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اسی پوائنٹ کو میں آپ لوگ کے سامنے ایگزامپل اٹھا کے بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں سے اگر وائوا لیا جائے یا کویسچننگ کی جائے تو آپ لوگ اپنے لرننگ سٹائل سے آپ اس چیز کو بتاؤ گے. لیکن آپ لوگ کل کو جاب کے لیے انٹرویو دینے جاؤ تو وہاں پہ ٹوٹلی مختلف ہوگا. آپ لوگ کا وے آف ٹاکنگ, آپ کا سٹائل بولنے کا, ٹھیک ہے, ٹون سارا. کیوں؟ وہ تو آپ لوگ وہی انسان, ایکسپیرینس آپ کا وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سچویشن ویسی ہوگی, مختلف ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لاسٹ مینشن فیکٹر ہے جو کہ ہے سچویشنل فیکٹر, وہ بہت امپورٹنس سگنیفیکینس مینس کہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اور یہ بات دیکھی گئی ہے اور یہ بات سجیسٹ کی گئی ہے, بتائی گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو مطلب ان کا یوزلی جو سٹائل ہوتا ہے باتوں کا, آپ لوگ فرینڈز ہو یا بہن بھائی یا گھر میں اپنے مطلب اوریجنل جو آپ لوگ کا ہے اس طریقے سے بات کرتے ہوگے. ٹھیک ہے, چیزیں سیکھتے ہوگے وہ سارا. لیکن جو سچویشن ہم سے ڈیمانڈ کرتی تو پھر ہم اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنا سٹائل, لرننگ سٹائل, اسپیکنگ سٹائل, ساری چیزوں کو بدل دیتے, سوئچ کر دیتے ایک موڈ سے دوسرے موڈ کی طرف. Thus learning styles which are acquired over a period are still flexible. اور یہ جو لرننگ سٹائلز ہوتی ہیں جو کہ حاصل کی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے, چینجز آتی ہی رہتی ہیں. جیسے جیسے انسان کے ایکسپیرینس گین ہوتا ہے چیزیں آتی رہتی ہیں. انسان کے رویے بھی بدلتے ہیں, نیچر کبھی نہیں بدلتی. کلاس سے یاد رکھیے, رویے جو ہیں وہ ہمیشہ بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ایکسپیرینسز کے ساتھ, سچویشن کے ساتھ تو ساری چیزیں, پرسنالٹی میں کافی چینجز آتی ہے کیونکہ جب بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو پرسنالٹی میں بھی چینجز آتی ہیں. لیکن جو نیچر ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. یہ آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ سنا ہوگا, بات سنی ہوگی کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی. لیکن ہم کہتے ہیں اس بندے کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, اس بندے کا رویہ بہت اچھا ہے, پہلے ایسے نہیں تھا اب ایسے ہو گیا. کیوں؟ رویے انسانوں کے بدلتے ہیں جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں, لیکن انسان کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی.